아멘. 하나님 말씀 보겠습니다. 사도행전 1장 1절에서 8절 말씀입니다. Kisah Rasul 1 ayat 1-8. 다 같이 한 목소리로 봉독하겠습니다. Mari kita baca bersama-sama. 시작. 데오빌로여, 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하심부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 성천하신 날까지의 일을 기록하였노라. 그가 고난 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 신이 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 사도와 함께 모이사 그들에게 본부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 예수께서 하늘을 올려 그들이 모였을 때 예수께서 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때이니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알 바 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. Orang Kristen. 할렐루야. Haleluya. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena menemui saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahasa Korea. 주 안에서 우리 귀한 형제 자매 만날 수 있도록 인도하신 하나님께 감사드립니다. 저는 이제 한국말로 오늘 말씀을 전해야 되는데 우리 귀한 안디옥 교회 성교회 우리 성도님들 주 안에서 이렇게 만날 수 있도록 인도하신 하나님께 감사하고 귀한 말씀을 전할 수 있도록 우리 자리를 허락하신 우리 김종국 목사님께 감사를 드립니다. Saya bersyukur hari ini boleh berada di tempat ini di tengah-tengah Jemaat Antioch Mission Church. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Kim Jong-uk telah mengizinkan saya untuk membawakan firman Tuhan di tempat ini. 오늘 주제는 그리스도인의 정체성. Judul hari ini 말씀을 전하겠습니다. saya akan memberitakan firman yang berjudul Identitas Orang Kristen. 나는 어디서부터 왔는가? Jadi dari manakah kita berasal? 왔기 때문에 다시 우리는 돌아가야 됩니다. Jadi kita sudah datang, jadi kita sebenarnya harus kembali ke posisi awal kita. 나는 무엇을 위해서 사는 것인가? Dan untuk apakah aku hidup? 나의 존재 목적은 무엇인가? Lalu apa tujuan keberadaanku? 또한 나는 언제 떠나는가? Lalu setelah itu kapankah aku akan pergi? 히브리서 9장 20절에 보면은 사람이 한 번 죽는 것은 정한 일이요 그에는 심판이 있으리니. Dan di dalam kitab Ibrani 9 ayat 27 berkata bahwa semua orang telah ditentukan untuk mati satu kali saja lalu akan menghadap penghakiman. 몸은 죽여도 영혼을 죽이지 못하는 사람을 두려워하지 말고 몸과 영을 지옥으로 보내는 자를 두려워하라. Janganlah kamu takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh kedagingan, namun takutlah kepada Allah yang mampu membunuh jiwa dan roh. 결국 나는 어디로 가는 것인가? Jadi, kemanakah saya harus pergi? 실은 우리의 목적지가 있을 줄 믿습니다. Dan saya percaya bahwa kita 목적지가 있어야 줄 믿습니다. kita semua mempunyai tujuan. 그래서 우리는 이 세상 살면서 예수 그리스도를 영접하면 그건 분명히 하늘나라에 갈 줄 믿고 믿지 않으면 지옥에 갈 수밖에 없는 것입니다. Dan saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan selamat. Namun jika tidak, kita akan mati binasa di dalam maut. 베드로전서 1장 9절에 보니까 믿음의 결국 영혼의 구원을 받는 것입니다. 결국 믿음은 구원을 받는데 결국은 우리는 다 천국에서 만날 수 있는 그런 축복을 누릴 줄 믿습니다. Dan saya percaya seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 9 berkata bahwa kesudahan dari imanmu ialah keselamatan jiwamu. 구약에서도 예수님이 오시는 걸 여러 곳에서 예언했고 신약에서 예수님의 탄생을 사복음서에서 탄생과 공생애를 얘기하고 있습니다. Dalam perjanjian lama, kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan. Dan dalam perjanjian baru,
keempat Injil mencatat kelahiran Tuhan Yesus dan pelayanannya. 이사야서 53장 5절로부터 보면 그의 찔림은 우리의 죄악의 은혜요 그의 삶은 우리의 상한 명이라 그 징계를 받음으로 평화를 누리고 채찍에 맞아 나무를 얻었다. Dan dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 berkata bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 그래서 누가는 사도행전과 누가 복음을 저자를 했죠. 그래서 Jadi kita tahu bahwa seorang Lukas, dia adalah penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. 예수 그리스도의 공생의 사역은 그분의 사역의 시작일 뿐이요 그분의 사역은 지금도 현재에도 계속 이어진 줄로 믿습니다. Dan kita percaya bahwa melalui tulisannya pelayanan Yesus tidak berhenti pada salib dan kebangkitan, melainkan masih terus berlanjut sampai saat ini. 그래서 이 사도행전 내용이 예수 그리스도의 복음의 사역을 연속성이 있고 또 그러한 복음의 사역이 앞으로도 계속 이어지고 있다는 얘기죠. Jadi artinya bahwa melalui keempat Injil itu menuliskan bahwa pelayanan Yesus tidak berhenti sampai di situ saja, namun terus-menerus berkelanjutan. 예수님은 십자가 고난 후에 사도들에게 확실하고 많은 증거로서 자신이 다시 살았음을 입증하셨습니다. Dan setelah itu karyanya Tuhan juga tidak berakhir dan dia juga telah melihat penganiayaan yang dialami oleh murid-muridnya. 부활하신 후에 승천까지 40일 동안에 많은 제자들에게 자신을 나타내 보이시면서 하나님의 나라의 일을 가르치셨습니다. Dan juga setelah dia bangkit, selama 40 hari dia datang menemui murid-muridnya, lalu setelah itu menceritakan kerajaan Allah. 그분의 사역은 그분의 죽음과 부활의 승천으로 종결된 것이 아닙니다. Dan pelayanannya itu bukan hanya sekedar berbicara tentang kebangkitan dan kenaikannya. 물론 우리 주님이 이 땅에 오셔서 천국 복음을 전하셨습니다. Dan tentu saja Yesus datang ke dunia ini, lalu setelah itu dia memberitakan Injil kerajaannya. 제자들을 택하시고 십자가의 대속의 죽음으로 가르치시고 치르시고 부활 성천하리는 하나님의 놀라우신 인류 구원 계획의 성취였습니다. Dan masih banyak hal yang ia lakukan Yesus setelah kematiannya, penggantiannya di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya merupakan penggenapan rencana agung Allah untuk penebusan manusia. 또 글로 다 할 수 없는 풍성한 은혜와 사랑을 우리에게 베푸신 겁니다. Dan juga bukan hanya itu, dia begitu sering memberikan kepada kita belas kasihannya dan cinta kasihnya. Betapa kasih Allah yang luar biasa sungguh-sungguhnya, betul? Ya, betapa besar kasih Allah kepada kita semua. 세상이라도 이 기록된 책을 기록하기엔 부족하여 이 책 성경 1189장 갖고는 예수님의 사역에 대한 얘기를 다 적을 수가 없어요. Walaupun dalam Alkitab ini mempunyai 1900 sekian pasal, tidak akan cukup untuk menulis tentang keselamatan Yesus Kristus. 그래서 요한복음 21장 25절에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. Untuk itu dalam Yohanes pasal 21 ada firman Tuhan, 세상이라도 이 기록된 책을 두기에는 부족할 줄 아노라. bahwa ketahuilah kamu bahwa bahkan semua yang ada di dunia ini penuh dengan keterbatasan. 요한복음 21장에 보면 십자가 사건 후에 다 제자리 흩어지고 도망갔습니다. Yohanes pasal 21 bercerita bagaimana setelah Yesus mati di kayu salib, murid-murid itu terpencar. 주님께서는 부활하셔서 갈릴바대에 나타나서 제자 베드로에게 내가 나를 사랑하냐 물으므로 내 양을 먹이라 치라 하셨습니다. Dan pada saat itu, Yesus datang menemui muridnya, lalu berkata, apakah engkau mengasihi aku? Jika iya, maka berilah makan domba-dombaku. 이것은 단지 베드로에게만 명령하신 것이 아니라 오늘날 저와 우리 김종국 성사님과 모든 죄정들에게 똑같이 적용되는 말씀입니다. Dan saya percaya ini bukan hanya perintah Tuhan kepada Petrus, tapi perintah Tuhan bagi saya, bagi Bapak Pendeta Kim Jong-ok, dan juga bagi seluruh jemaat Tuhan. 그래서 주님 오시기까지 우리가 사도행전 29장을 계속해서 기록할 줄 믿습니다. Dan saya percaya bahwa sampai Yesus datang kedua kali,
kita harus menulis Kisah Para Rasul pasalnya yang selanjutnya. 3절에 보니까 고난 받으신 후에 행하셨다고 얘기했습니다. Dan setelah di dalam di kitab Kisah Para Rasul juga Tuhan ada yang Tuhan mau dari kita semua. 고난 받았다는 것은 주님이 유대인 지도자들과 빌라도에 의해서 십자가 당하신 사건을 얘기하고 있는 것입니다. Lalu setelah itu dalam kitab Kisah Para Rasul bercerita tentang penderitaan Yesus di beberapa kota seperti kota Filipi. 또 제자 갈로 유다에게 배신당하고 백성들에게 수혹을 당했던 일도 포함됩니다. Dan juga ini bercerita Alkitab juga bercerita tentang kematian Yudas, bagaimana Yudas Iskariot melalui bangsa Israel dikenakan penderitaan. 나아가선 제자들이 주님을 버리고 뿔뿔이 도망간 일도 포함되며 dan juga Alkitab menceritakan bagaimana murid-murid Yesus ketakutan dan melarikan diri. 베드로가 주님을 3번이나 부인한 사건도 있습니다. Dan juga ada peristiwa di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. 주님은 이렇게 몸과 마음에 극한 상처를 당하셨습니다. Dan kita bisa melihat juga lah begitu Tuhan mempunyai hati untuk baiknya. 그 가운데 주님이 십자가에서 말씀하신 가상 친혈을 묵상해 보시길 바랍니다. Mari kita semua merenungkan perkataan Yesus Kristus di atas kayu salib. 주님의 사랑을 우리가 체험할 수가 있는 것입니다. Dan melalui itulah kita dapat mengalami kasih Tuhan. 우리는 자기에게 해를 끼치는 사람을 더욱 사랑했을 줄 믿습니다. Kita harus bisa mengasihi orang yang lebih melukai kita. 나를 사랑한 자는 나를 사랑할 것이요 나를 간절히 찾는 자가 만나리라. Dan setiap orang yang mengasihi aku akan menemukanku dan setiap orang yang mencariku akan mendapatkanku. 제가 사회 관계 이제 뭐 꽤 됐죠. 이제 수가 이제 지난번에 제가 이제 좀 가슴이 또 답답해서 한국에 들어갔습니다. Jadi dalam pelayanan saya di misi, karena saya sempat ada sedikit ketidaknyamanan di jantung saya sehingga saya harus balik ke Korea. 그 심장 그 밑에 관상동맥이 있는데 그 3년 전에 시술을 했어요. 그 스탠드를 박았습니다. Dan akhirnya saya harus memasang ring di dalam jantung saya. 근데 또 답답해. 근데 이제 병원에 갔더니 아무튼 의사가 한번 조영술을 해서 좀 소관을 좀 체크하는 게 좋겠다고 해서 조영술을 놓습니다. 이렇게 스불룸 디불룸 데오프라시 가시 오바장 꾸닝. 오케이. 근데 마찬가지로 한 곳에 막힌 부분을 발견했습니다. Dan akhirnya dokter pun menemukan ada beberapa saluran darah saya yang sudah terhalang. 이제 수술 후에 이제 환자들이 있는 병실에 들어갔습니다. Dan akhirnya saya menjalani operasi, lalu setelah itu saya kembali ke ruangan perawatan. 들어가 보니까 4명의 환자가 있었습니다. Dan di ruangan pasien itu ada 4 pasien lain. 근데 한 사람만 더니 너무 놀랐어요. 왜냐하면 몸에 문신을 새겼습니다. 문신. Namun waktu saya melihat salah satu pasien, saya agak sedikit kaget karena dia punya tato di sekujur tubuhnya. 그래서 병원 안에서 그냥 계속 불평하면서 다니고 있습니다. 병원에서. Jadi di situ dia hanya berkeluh kesah. 한 환자는 심장을 박동기를 착용해야 됩니다. Yang satu 알랏 jantung digantikan. Yang satu itu harus memakai alat jantung menggantikan. satu orangnya 한 사람은 또 폐렴으로 계속 기침을 하고 있습니다. Dan yang salah satunya sakit pneumonia, jadi sehingga dia sakitnya di paru-paru dan selalu batuk. satu orangnya 또 심장이 제대로 컨트롤이 안 되고 있었습니다. Dan yang satunya lagi jantungnya itu tidak dapat terkontrol. 저보다 더 심한 중한 환자들이었습니다. Mereka itu terlihat lebih parah daripada saya. 저는 기도하고 있었습니다. Dan saya berdoa. 3년 전에도 제가 병실에 갔을 때
2명을 전도했습니다. Ya, 3 tahun lalu waktu saya pergi saya pergi ke rumah sakit, saya menginjili 2 orang. 비록 3년이 지났는데도 지금까지 매일마다 저랑 교제를 나누고 있습니다. Dan 2 orang itu sampai saat ini dari 3 tahun lalu terus berkomunikasi dengan saya. 그래서 이번에도 주님께서 이런 기회를 주셔서 제가 병실에 온 거 아닌가 생각했습니다. Ya, saya berpikir apakah kali ini juga adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk menginjili pasien-pasien di rumah sakit ini. 저희 아내도 병실에 들어와서 그 환경을 봤습니다. Dan juga istri saya masuk ke dalam ruangan itu dan melihat situasinya. 근데 한 사람이 이렇게 문신생하는 걸 보니까 여기서는 전도하는 게 안 좋겠다고 생각했습니다. Tapi waktu istri saya melihat salah satu pasien itu punya banyak tato, dia bilang kayaknya di sini nggak boleh menginjil deh. 그러면서 다니면서 남녀 호랑개비 믿는다고 아마 그런 것 같습니다. Jadi mungkin selama ini harus 아가마냥 tidak pintu jebakan. 그래서 제가 기도했습니다. 하나님, 제가 여기서 전도를 못하게 됐는데요. 지금 어떡합니까? 했더니 앞에 있는 환자가 저한테 질문했습니다. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menginjil tapi saya tidak boleh. Jadi Tuhan tolong saya. Dan tiba-tiba pasien di depan saya datang bertanya kepada saya. 제 이름을 보니까 정영명 밑에가 다 밑에 반 동글동글 다 이름이 있습니다. Jadi di setiap tempat tidur kami ditaruh nama pasien. Jadi ada nama saya Jong Yong Myong. 그래서 이름 때문에 교제가 나누시게 됐어요. Dan akhirnya oleh karena papa nama itu kita akhirnya berkomunikasi ya. 제가 대화를 한 후에 기도를 해야 할 때 기도를 받았습니다. Dan dia bilang katanya setelah saya mau minta doa dia terima itu. Dan ya saya mau mendoakan dia tapi dia terima. 그 후에 또 한 사람은 또 폐렴으로 계속 기침하고 있었습니다. Dan satu yang sakit paru-paru yang kena pneumonia, dia terus batuk-batuk. 근데 기침하는 건 좋은데 밤새도록 자기 부인이랑 싸움한 겁니다. 싸움을 했어요. Dan semalam suntuk dia berantem dengan istrinya. 저희들 참 한자도 못 잤습니다. Jadi benar-benar pasien. 근데 폐렴 환자는 아침부터 잠자기 시작했어요. Jadi saya tidak bisa tidur dan hanya bisa tidur setelah pagi. 그래서 제가 그에게 다가갔습니다. 교회 나가십니까 했더니 그분의 행동을 봤더니 너무나 무서웠습니다. Lalu saya bertanya, apakah Anda bergereja? Terus tapi tiba-tiba melihat tindakannya saya jadi takut. 그의 행동은 이걸 믿는다고 합니다. Jadi kenapa? Karena setelah itu dia buat satu gerakan dan gerakannya itu yang buat saya takut itu dia seperti tadi. 아가마 부다. Dia itu ternyata agama Buddha. 그게 아타냐 바디랭귀지냐 핀타르 스칼리 itu. Jadi ya body language-nya gerakannya itu membuat saya paham. 그래도 저는 담대하게 그게 복음을 증거했습니다. Tapi walaupun saya tahu dia Buddha, saya dengan berani memberitakan Injil kepadanya. 영접 기도했습니다. Dan disitulah akhirnya membantu dia menerima Yesus. 믿지 않았습니다. Tapi dia nggak percaya. kemudian 그리고 돌아보니까 아까 얘기했던 다른 종교 믿는 사람도 있었는데 확 밖으로 나간 겁니다. Dan salah satu orang pasien yang di situ agamanya juga lain, dia langsung tiba-tiba berdiri dan keluar. 기회를 놓친 겁니다. Jadi kesempatan pun hilang. 그리고 저는 일주일 있다 퇴원했습니다. Dan 퇴원하고 일주일 후에 약 받으러 다시 치료 받으러 왔습니다. Jadi 1 minggu setelah itu saya keluar dari rumah sakit, lalu setelah itu saya datang lagi untuk menerima pengobatan. sebelum saya bertemu 제가 그 심혈관 의사를 만나기 전에 그 환자들이 궁금했습니다. Jadi sebelum saya bertemu dengan dokter untuk pengobatan, saya penasaran dengan pasien-pasien tadi. 그래서 간호한테 혹시 만나도 되겠습니까? 했더니 허락을 받았습니다. Jadi akhirnya saya tanya kepada suster, boleh nggak saya bertemu dengan mereka? Dan saya minta izin. 그래서 그 병실에 갔더니 폐렴 환자가 말끔히 치료가 됐습니다. 폐렴 환자. Jadi waktu saya masuk lagi ke ruangan itu, si yang sakit paru-paru
sudah keluar dari rumah sakit. 거기에 부인과 자녀들이 같이 있었습니다. Sudah sembuh dianya. Lalu di situ dia ada dengan istri dan anak-anaknya. 태어나기 전에 그들을 만난 게 얼마나 감사한지 제가 기도했더니 그분들이 다 예수 그리스도 영접했습니다. Wah, dan ternyata di waktu itu juga saya kembali bertemu dia di waktu yang sempit itu, lalu berdoa bagi mereka dan mereka menerima Yesus. 근데 옆에 보니까 그 심장 교체한 분은 없어요. Namun setelah saya lihat di samping, orang yang memakai alat di jantungnya tidak ada. 그래서 제가 물어봤어요. 했더니 saya 한층 위에 수술하고 거기에 다른 병실이 있다고 합니다. Terus saya tanya di mana yang satu ini, terus katanya sudah naik ke lantai atas, lagi dioperasi dan pindah ruangan. 그래서 제가 간호한테 부탁을 했더니 만나게 해줬습니다. Dan akhirnya saya minta tolong suster untuk bertemu, lalu suster itu pertemukan. 가서 신선생님 제가 누워 잠자는데 깨웠어요. 간호인이 깨웠습니다. Jadi beliau lagi sedang tidur, tapi saya sengaja bangunin dia yang lagi tidur. 제가 일어나더니 깜짝 놀라는 겁니다. Lalu setelah itu dia kaget setelah bangun. 어떻게 목사님 오셨습니까? Terus dia bilang, bagaimana Bapak Pendeta bisa di sini? 저는 수술이 잘 됐는지 어떤지 궁금해서 왔습니다. Dan saya bilang, saya penasaran saja operasi Anda sudah berjalan baik atau tidak. 너무나 고맙습니다, 목사님. 구도 예수 그리스도를 영접했습니다. Lalu setelah itu dia bilang, terima kasih Pak Pendeta. Dan di situ juga dia langsung menerima Yesus. 인도네시아에서는 인도네시아어로 복음 전하지만 한국에서는 한국말로 하니까 더 자유스럽게 복음을 전할 수 있습니다. Jadi waktu di Indonesia saya menginjil pakai bahasa Indonesia, tapi setelah saya pergi ke Korea dan menginjil, saya merasa lebih bebas karena berbahasa Korea. 제가 병원에서 나올 때 청군전사가 너 잘했다고 박수치는 모습을 제가 이렇게 보니까 제 느낌으로 환상으로 볼 수가 있었습니다. Jadi itu rasanya seperti melalui penglihatan saya bisa melihat malaikat-malaikat surgawi bertepuk tangan berkata, kamu melakukan yang terbaik. 한 영혼이 주 앞에 돌아온 것이 얼마나 귀한지 말할 수가 없습니다. Karena kita tahu bahwa satu jiwa kembali kepada Tuhan itu adalah sukacita besar. 전철에 앉아서 노숙자에도 복음을 전하고 전철에 앉아 있을 때도 노숙자에게 복음을 전하고. Saya pergi menginjili orang yang sedang sakit. Pengemis. 시투하시는 아파트 하자 비싼 몸비타까지 급받아 semua orang itu. 누구나 만나든지 예수 그리스도를 증거하고 있습니다. Kita pun sebenarnya bisa memberitakan Injil kepada siapapun yang kita temui. 그것이 그리스도의 정체성이 아닐까요? Bukankah itu identitas kita sebagai orang Kristen? 너는 먼저 그러라와 그 일을 원하는 그면 너의 모든 것을 더하리라. Tuhan berfirman bahwa carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. 그의 대표적인 분이 스테반 집사 아닙니까? Bukankah salah satunya adalah Diaken Stefanus? dia 성령 충만하니까 예수 그리스도를 증거했습니다. Dia penuh dengan Roh Kudus sehingga dia memberitakan Yesus Kristus. 많은 사람들이 그를 돌로 쳤습니다. Dan orang-orang melempari dia dengan batu. 그러나 그들을 스테반은 원망하지 않았고 주여 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서. Namun akhirnya dia tidak mengeluh karena dilempari batu, namun dia berkata, Tuhan ampunilah mereka. 마지막까지도 스테반은 복음을 증거했습니다. Sampai akhir Stefanus memberitakan Injil. 누가 기뻐했겠어요? Siapakah yang sebenarnya berbahagia? 하늘에 계신 우리 예수 그리스도께서 늘 주님 우편에 앉아 계셨어요. 그러나 그때는 예수님이 서서 그 모습을 본 것입니다. Dan Alkitab menulis bahwa Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang selalunya duduk, di saat itu berkata Yesus berdiri melihat Stefanus yang mati. 얼마나 귀한 그 스테반의 그 사역. 마지막 죽음까지도 복음을 증거했던 그 모습을 보면서도 주님도 그 자리에 앉으실 수가 없었습니다. 그래서 벌떡 일어나서 내 사랑하는 스테반아 귀한 일을 하였구나 그 모습을 본 것입니다. Jadi sedangkan Tuhan Yesus pun yang melihat Stefanus sampai akhir hidupnya memberitakan Injil, Yesus pun tidak bisa hanya berdiam duduk saja, dia berdiri dan benar-benar memuji apa yang telah dilakukan oleh Stefanus. 그렇게 우리 그리스도인들이 모인 것이 하나의 교회가 아닙니까? 저도 Bukankah perkumpulan orang Kristen itu disebut gereja? 제가 이제 사역하면서 이 순다 지역, 보고르 지역에 믿음교회를 이제 세우게 됐어요. Jadi selama saya melayani suku Sunda, akhirnya saya dapat merintis gereja iman. 이제 4년, 5년 가까이 돼서 예배당을 이제 건축하고 2층 예배당을 건축하고
이제 헌당식을 하려고 했어요. Dan akhirnya selama 4 sampai 5 tahun akhirnya kami dapat membangun gereja, membangun pelataran ibadah. 그때 전도사가 있었습니다. 요한에서 전도사가 있었는데. Lalu saat itu ada diaken penginjil. 그가 이제 교회 전도사 내부 청소도 하고 이제 주일학교 학생들이 와서 찬양 연습해서 왜냐면 헌당식 예배를 드리기 위해서 준비하고 있었습니다. Dan beliau itu bertugas untuk membersihkan gereja, lalu setelah itu melatih anak-anak sekolah minggu pujian. 더우니까 이제 위통을 벗고 청소하고 있었어요. 요한에서 전도사님이. Dan jadi diaken penginjil ini namanya Yohanes karena dia kepanasan jadi dia membuka jasnya waktu sambil menyapu. 근데 갑자기 이런 큰 쥐가 들어온 거예요. 그 tikus 있는지 들어를 보살이야, betul? Oh ya, jadi ada tikus yang masuk tiba-tiba di dalam gereja. 애들도 다 놀래고 그냥 혼났죠. Dan dia kaget. 그런데 anak-anak kaget. 이제 요한 센터가 그럴 때 죽였어요. Lalu dia kan penginjil itu pukul tikus itu dan mati tikusnya. 그래서 이제 버릴 데 없이 마치 검은 플라스틱 봉투가 있어서 거기 담았어요. Terus dia masukin tikus mati itu di dalam plastik hitam. 그러니까 전도사님이 내려가서 그걸 버려야 되는데 옷을 벗었으니까 주일학교 학생들 이제 끝났으니까 네가 가면서 좀 버리라고 이렇게 부탁을 했습니다. Lalu setelah itu penginjil ini bilang kepada anak sekolah minggu yang sudah selesai ibadah, ini tolong buangkan di depan. 근데 어린아이가 무서워서 버리지 못하고 집에 가져갔어요. Tapi anak-anak sekolah minggu ini takut sama tikus ini, jadi nggak bisa langsung buang, mereka bawa pulang tikusnya. 그 아버지는 동네 유명한 깡패였어요. Dan anak sekolah minggu itu papanya preman terkenal di kampung. 그래서 어린아이가 뭐 봉투와 저리 교회에서 뭐 가져온 줄 알고 봉투 다 였더니 쥐가 휙 죽어 있는 거 봤어요. Lalu setelah itu papanya penasaran anaknya bawa apa dari sekolah minggu, tapi pas dia buka kantong itu ada tikus mati. 그거 어떻게 되겠어요? 그 다음에 그냥 바로 그 아버지가 교회에 찾아가서 교회 불태워준다고 난리 났었어요. Dan pada saat itu papanya sangat marah besar, lalu dia datang ke gereja dan mengancam mau bakar gereja itu. 그 앞에 세우는 오토바이를 발로 차고 오늘 저녁에 내가 불태워버리겠다고. Terus dia menendang pagar. Dia bilang dia akan bakar gereja ini pada malam hari. 성도들이 모여서 난리 났다고 했습니다. 큰일 났습니다. Nah, akhirnya jemaat-jemaat berkumpul dan kita sama-sama bilang, aduh gawat. 5년 동안 열심히 해서 복음 전도하고 예배당을 2층을 줬는데 이 교회가 불타면 되겠어요? Sudah 5 tahun kami bersusah payah sampai bisa bangun gereja, terus mau dibakar. 그 집에 찾아갔더니 우리 성도들이 그 집에 가면 마저 죽는데요. Dan saya bilang, oh ya sudah saya akan mengunjungi rumah bapak itu, tapi jemaat bilang jangan, nanti Anda mati di sana. 그래서 저는 고민했습니다. Lalu saya sempat bergumul. 뒷바까르 뒷북굴, 뒷바까르 뒷북굴. Pilih dibakar atau dipukul. 난 선택했어요. 뒷북굴. Dan saya mengambil keputusan ya udah saya dipukul aja. 그럼 난 순교하는 거 아니겠습니까? Jadi ini adalah suatu keputusan jadi martir kan. 근데 인도네시아 지금 보나 보면은 집안에 들어가면 거실 있잖아요. 왜냐면 네덜란드 풍이기 때문에 유럽풍이에요, 그렇죠? Dan di Indonesia budayanya rumah-rumah itu ada ruang tamu, jadi di situ ada sofa. 제가 이제 그 꼬마 친구, 어린애 친구랑 같이 몇 명이서 집사람이랑 같이 그 집에 갔습니다. Lalu saya akhirnya pergi ke rumah bapak itu dengan istri saya dan dengan beberapa anak sekolah minggu. 문을 뚫었더니 문이 안 잠겨서 열려 있어요. 근데 가만 보니까 제가 위치를 알고 있어요. 소파의 위치를. Dan waktu masuk ke situ pintunya tidak dikunci, jadi saya masuk dan lihat, saya tahu di mana tempat sofa. 가자마자 그 자리에 앉아서 손 딱 들고 쥐어 했습니다. Ini sampai saat tiba di situ saya langsung duduk di sofa di ruang tamu, angkat tangan. 왜 손든지 아십니까? Angkat tangan 2 tangan dan berkata juyo sama 2 kali. dengan tangannya. Dan dengan tangan terangkat. 제가 왜 손을 뒀냐면 한국에서 전도사에서 사역을 했는데요. 전도사 사역을 했는데 제가 환자 중에 중풍 환자가 있었습니다. 성도 중에 중풍 환자가 있었습니다. 중풍, 오랑울부. Oke. Jadi kenapa begitu? Karena kenapa saya angkat tangan saat itu? Karena waktu saya melayani di Korea, saya pernah melayani orang lumpuh. 우리 성도들이 가서 그 중풍 환자, Jadi orang lumpuh itu salah satu jemaat kami. 중풍 환자. lumpuh. 오케이, orang lumpuh.
근데 우리 성도들이 같이 이제 예배 드리는 가운데 우리 다 눈 감았잖아요. Dan kan kami mendoakan si orang lumpuh itu waktu di Korea dan tutup mata lagi berdoa. 근데 중비가 일어나서 딱을 때리는 거예요. Tapi tiba-tiba si orang lumpuh ini berdiri terus menampar kami. 그래서 그때부터 손 들고 이렇게 기도했습니다. Jadi mulai saat itulah saya berdoa sambil angkat tangannya begini. 근데 아무 기척이 없어요. 조용해요. 맞지 않았어요, 제가. Tapi karena tangan begini jadi tidak terpukul lah wajah saya. 보니까 저기 서서 저를 말끔하면서 그 슬픈 얼굴로 저를 쳐다보고 있어요. 이게 표정이 정말로 좀 미안한 그런 표정으로 저기 그 아버지가 서 있었어요, 거기서. Dan ternyata dari jauh bapak itu melihat saya dengan wajah yang bersalah. 성령께서 이미 오셔서 그의 마음을 다쳤습니다. Dan ternyata Roh Kuduslah yang hadir lebih dahulu kepada bapak itu dan menjamah hati bapak 같이 itu. 나오면서 어떻게 외국 선교사가 우리 집에 올 수가 있냐고 말이죠. Terus setelah itu beliau berkata, bagaimana bisa seorang misionaris asing datang ke rumah saya? 그 후에 하나님께서 그의 마음을 타치해서 그 애를 교회 보내고 우리 교회가 다시 한번 부흥의 계기가 되었습니다. Dan akhirnya oleh karena beliau kembali, akhirnya Roh Kudus menjamahnya dan dia mengirim anaknya lagi ke gereja dan melalui anak itu terjadilah kebangkitan kebangunan rohani. 제일 기뻤던 우리 성도들이에요. 배 받고 올 줄 알았더니 기쁨으로 온 걸 보면서 놀란 겁니다. Dan jemaat-jemaat yang ada di luar begitu sangat bersukacita dan sangat takjub dengan itu. 성도들도 그 다음에 담대한 믿음을 갖게 됐어요. Dan ternyata melalui itu juga jemaat-jemaat menjadi punya iman yang kuat. 성령이 역사하시면 가능한 것을 다 이룰 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa jikalau Roh Kudus bekerja tidak ada yang mustahil. 그 다음부터 우리 성도는 담대하게 복음을 증거했어요. Dan mulai saat itu jemaat-jemaat gereja kami pun menginjil dengan berani. 우리가 사도행전 20장 23, 24절을 보니까 이런 말씀이 기록되어 있습니다. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 juga bercerita begini. 오직 성령이 각성해서 내게 증거하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명도 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Dan Rasul Paulus pun juga berkata bahwa sebab aku percaya dengan kuasa Roh Kudus, aku akan memberitakan Injil dan aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kembali. 우리가 간절한 마음으로 복음을 증거할 때 성령께서 역사한 줄로 믿습니다. Saya percaya saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta, Roh Kudus pasti bekerja. 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지로 내 증인이 되리라. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. 성령이 역사하시면 엄청난 다이나마트 그 폭발력을 가지고 상대방의 마음을 성령께서 열어주시는 것입니다. Jadi Tuhan benar-benar membukakan hati orang tersebut sehingga Roh Kudus menjamahnya. 여기서 보면 예수의 증인이라는 것은 무엇입니까? Dan di sini tertulis sebagai saksi Yesus. 죽고자 하는 것은 살 것이요 살고자 하는 죽으리라. 우리는 파라독스의 신앙을 갖고 있습니다. Dan kita pun mempunyai iman yang berkata bahwa jikalau kamu mempertahankan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawa itu. Namun jikalau engkau mau mempertaruhkan nyawamu, kamu akan mendapatkan hidup. 성령의 놀라운 능력을 받고 우리가 복음을 증거할 때 예루살렘과 땅까지 동시에 사건이 일어나는 것을 믿습니다. Dan saya percaya bahwa ketika Roh Kudus bekerja, kita dapat memberitakan Injil bahkan ke seluruh tempat. 그러니까 수많은 죄종들이 지금 한국에서 복음을 증거하지만 많은 선교사들이 지금 온 땅에 나가서 복음을 동시에 전하고 있습니다. Dan walaupun di Korea saat ini banyak sekali misionaris yang diutus, misionaris itu sudah pergi berpencar ke berbagai tempat dan memberitakan Injil. 우리가 경험해봤지만 강이나 바다 가서 돌을 가지고 우리가 던졌을 때 어때 파장을 일으키지 않습니까? 동시적인 사건이에요. Dan seperti kita yang melempari batu ke danau, itu pasti batu itu akan meloncat-loncat. Nah, seperti itulah itu terjadi dalam satu waktu bersamaan. 마지막에 돌은 어떻게 됩니까? 돌은 가라앉았습니다. Dan setelah itu di loncatan terakhir batu itu tenggelam. 시작은 이 돌로 인해서 파장을 일으켰지만 저 끝까지 파장을 일으켰지만 그 돌은 결국 물속에 빠지는 것입니다. Jadi sama seperti batu yang baru dilempar itu akan berloncat-loncat.
namun pada akhirnya tetap saja itu akan tenggelam. 증인된 사람은 결국 순교하는 것입니다. Dan menjadi saksi pada akhirnya menjadi martir. 하나님의 일이 땅에 떨어져 썩으면 많은 열매를 맺고 썩지 않으면 그대로 있느니라. Dan begitulah juga menjadi saksi Tuhan bahwa kita harus bisa banyak berbuah. 반짝 부르부와. 그래서 우리는 복음의 증인, 그것은 바로 그리스도의 정체성인데 이처럼 밭두가 우리 돌이 땅에 끄는 것처럼 그런 마음으로 가질 때 많은 열매를 맺을 줄 믿습니다. Jadi saya berdoa sama seperti batu yang dilemparkan ke danau itu kita juga menjadi penginjil yang banyak berbuah dan pada akhirnya menjadi martir. 안디옥 우리 선교회가 이런 아름다운 교회, 성령의 놀라운 역사가 일어나는 교회, 복음의 증인된 그런 교회가 되기를 주님으로 축복합니다. Saya memberkati Antioch Mission Church menjadi gereja yang bisa menjadi gereja yang indah, gereja yang penuh dengan Roh Kudus, dan gereja yang melakukan misi Allah sampai akhir. 나중에 주님 오실 때 네가 많은 사람한테 나를 모른다고 했을 때 나도 올 때 나는 너를 모른다고 얘기할 것입니다. Nah, Alkitab berkata bahwa saat kita kembali bertemu Bapa di sorga, Bapa akan bertanya, pada saat aku bertanya kepadamu di dunia, kamu mengaku tidak mengetahui aku, maka saat ini pun aku tidak mengetahuimu. 저희들은 내일 아침에 이제 족자로 갑니다. Besok pagi saya dan istri saya kembali ke Yogyakarta. 주님께서 많은 영혼들을 준비시켰습니다. Dan saya percaya Tuhan telah mempersiapkan banyak jiwa-jiwa. 우리들은 그 영혼을 찾아서 예수 그리스도를 증거하러 갑니다. Dan kami harus mencari jiwa-jiwa itu dan memberitakan Injil 그 kepada 얼마나 mereka. 기쁘고 복된 일입니까? Bukankah ini suatu hal yang sangat indah? 지옥으로 갈 수밖에 없는 영혼들을 주님 만나서 그 천국에 간다는 것이 얼마나 기쁩니까? Sangat indah mengingat bahwa kita pergi ke daerah-daerah menginjil lalu setelah itu berakhir di sorga. 그것은 제가 하는 것이 아니라 성령께서 할 줄로 믿습니다. Dan saya percaya ini bukanlah saya yang melakukannya namun Roh Kudus. 안디옥 성교가 성령으로 충만한 복된 교회가 되기를 주님으로 축원합니다. Dan saya berdoa bahwa Antioch Mission Church menjadi gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. 사랑의 하나님, 오늘 하나님의 은혜 가운데서 우리 안디옥 성교에 우리 그리스도의 정체성이 무엇인 것을 또 알게 하심을 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami sangat bersyukur karena Engkau Tuhan turut hadir dalam Antioch Mission Church. 주님께서 이 세상에 우리를 보내신 이유는 우리가 하나님의 영광으로 살다가 우리가 주님께 돌아가는 건 이 일인 줄 믿사오니 Kiranya Tuhan, kami percaya Engkau mengutus kami ke tempat ini untuk kemuliaan Tuhan dan kembali kepadamu dalam kemuliaan Tuhan. 하나님 우리를 주님의 복음된 증인으로 사용하여 주옵소서. Kiranya Tuhan, pakailah kami menjadi saksi yang memberitakan Injil-Mu. 많은 사람들을 의의 길로 인도하며 영원토록 별과 같은 빛나는 존재가 되게 하여 주옵소서. Tuntunlah kami Tuhan di jalan kebenaran-Mu dan sama seperti bintang-bintang di surga, jadikanlah kami orang-orang yang dapat menyinari hidup banyak orang. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. Kami kemuliaan Tuhan dapat terjadi. 지금은 우리의 길이요 생명 되신 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 독생자 예수 그리스도를 보내신 하나님의 놀라우신 사랑과 juga dengan karya-karya dari Roh Kudus, 열애갈 때마다 늘 위대하신 성령의 교통하심이 dan juga tuntunan Roh Kudus yang selalu memberikan kepada kami penghiburan dan kesabaran. 앞으로 남은 삶 그리스도의 정체성을 가지고 주의 영광을 위해서 살기를 원하고 결단한 우리 귀한 안디옥 성교교회 모든 성도들을 위해 지금부터 영원토록 함께하기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. Kiranya Amin. akan turun berkat-berkat ini kepada seluruh jemaat-jemaat mission Antioch Mission Church mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.